Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In diesem Video bekommen Sie einen Einblick, wie ein Beerdigungsprozess nach islamischer Tradition verläuft. Während Sie verschiedene Szenen von Südfriedhof sehen, läuft ein trauriges Lied im Hintergrund. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں چند روز قبل عزیزہ 13 سالہ زینب مبشر کہلوں کی بقضائے الہی وفات ہو گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ اور تدفین اور سفر آخرت کے مناظر کے ساتھ ساتھ زیڈفریڈ ہوف کے اندر جتنی کثیر تعداد میں جرمن اور پاکستانی اور عزیز و اقارب آئے، ان کی مختلف قبروں کے اوپر دعا کرنا، اور اسی طرح بہت سے جوان جو بچے وفات پا گئے ان کی قبروں کا نظارہ، اور پھر اسی طرح دونوں سائیڈوں میں جو داخلہ ہے اس قبرستان میں اس کا جو تھوڑا انٹروڈکشن، یہ سارا پروسیس پھر اینڈ پہ جو دعا ہوتی ہے اس سے پہلے جرمن زبان میں تھوڑا تعارف مربی صاحب کی زبان سے، یہ سارا کچھ آپ دیکھیں گے، اور اسی دوران مناظر کے ساتھ ایک غمناک نظم سنیں گے جو ہمیشہ اپنے پیاروں کی جدائی پہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ کی یاد تڑپائے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کسی کی یاد تڑپائے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کسی کا ہجر جلسائے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کسی کی یاد تڑپائے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ لوگ ہیں چاہنے والے اور جو کلاس کسی کو جاتے جاتے دور تک تکتی رہے آنکھیں، کسی کو جاتے جاتے دور تک تکتی رہے آنکھیں، نظر سے دور ہو جائے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، نظر سے دور ہو جائے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تصور میں کسی کی یاد جب سونے نہ دے شب کو، تصور میں کسی کی یاد جب سونے نہ دے شب کو، وہی جب خواب میں آئے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہی جب خواب میں آئے تو
आंखें भीग जाती हैं। तेरे जब याद आते हैं हमें शफकत भरे साए, नजर जब तू नहीं आए तो आंखें भीग जाती हैं। नजर जब तू नहीं आए तो आंखें भीग जाती हैं। फिजाओं में अभी तक आ रही है तेरी आवाज़ें। फिजाओं में अभी तक Wir werden jetzt gleich das stille Gebet sprechen und jeder von Ihnen, ganz besonders die Mitschüler, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid und für die Anteilnahme. Es ist eine Reise, die jeder Mensch unternehmen muss und Zeynep ist früher von uns gegangen als so viele andere, aber jeder wird diese Reise unternehmen. Und wir sollten jetzt alle beten und das ist auch die größte Unterstützung, die wir auch für die Familie leisten können. Jetzt werden wir das stille Gebet sprechen und jeder von Ihnen, jeder von euch kann sich dem Gebet auch anschließen auf seine eigene Art und Weise. دعا کر لیں. Dua. So, bitteschön. genau बस अब एक सेकंड थोड़ा जो है ना एक सेकंड आया वो कुछ हो गया